U divljini čovjek može preživjeti bez hrane 2 tjedna, bez žene čitav život vrlo vjerojatno, a bez vode samo 2 dana. Dakle, voda je apsolutni imperativ u svakoj situaciji u kojoj se nalazite kroz cijeli život. Bez vode ste voda, ne? Kako bi rekli naši stari. Dakle, morate se pripremiti na situaciju da nećete uvijek imati vodu, a ako imate da ćete možda imati neispravnu za piće, te se unaprijed pripremiti kako bi tu vodu neispravnu za piće mogli zapravo pripremiti za piće i iskoristiti da preživite i da se ne ukenjate od bakterija i plazmofitoza, fitoplazmoza, zitofitoplazmi i ostalih zlih bića koji žive u mikroobliku i štete vašem crijevnom sustavu. Idemo odmah natočiti malo našeg savskog rizlinga, jer ovo je rijeka Sava, evo tu pored nas je rijeka Krapina. Znate kak veli Josipa Lisac, gdje Krapina ljubi Savu, ne? Gle ovo, jebote, skoro sam potonula. Znaš, ja sam tu zagrabio ovih džunđi munđi malo, čekaj ja to malo. Još bolje. Ma znam, ali mama, da mi ne zapne među zube. Pa isfiltrirat će se. Ovo bi bilo dosta, a? Dakle, savski rizling nekih u mensuri ima 7 decilitara ovoga savskog rizlinga sa fitoplazmozama, fitopitozama i ostalim pizdarijama koji žive u mikroorganizmima i u mikroobliku, u Savi. Idemo to popiti. Zelenkasto ovo je, a? Ovo kad pogledaš na kamenju, ovo je zelenkasto. Nadam se da ne bi bilo zelenkasto poslije kad bi iz mene izlazilo van. To ne bi bilo zgodno. Danas imamo jedan interesantan eksperiment pred nama. Znači imamo jednu mensuru staklenu sa savskim žiljutom. Imamo jednu staklenu čašicu sa praznim svojim prostorom. I imamo jednu crnu torbu sa nekakvom opremom. Pred nama je znači osobni water filtration sustav. Opet me neka osica napada. Ja to više ne mogu podnijesti. Da malo ovo razmaknemo, ove džiđi-miđi da vidite šta to je. Znači dobijete, element je znači cijev sa nastavkom. Dobijete ovaj element, ovo je spužvica sa tekućinom, ovo je za čišćenje. Dobijete još jedan nastavak, jednu cijev sa oprugicom. Ovak, ovo je glavni dio priče. Pardon. Ovo tu je Katadin Pocket Water Filter ili filter za vodu. Kao što vidite, dosta onak impozantna ovoga stvarčica. Nije ni baš preteška, a ugodne nekakve težine, nekih mislim 400 grama ima otprilike. Vidite logo napred, vidite da je od Swiss made, isto oznaka je Swiss made. I ovo je zapravo glavni dio današnje priče i današnjeg našeg pokusa filtriranja vode. Uz to još dobijemo unutra ovako, Katadin Carbon Cartridge. Dobijete 2 vrećice sa aktivnim ugljenom koji nasipavate u izlaz vode kako bi dodatno pročistili još nakon što ste ga tu profiltrirali vodu. Idemo na ono najbitnije. Zašto je bitan filter za vodu, zašto je dobar filter za vodu i zašto je bolji od ostalih filtera za vodu, a što stvarno je. Od njega, znači od ostalih filtera za vodu, dijeli ga jedna vrlo bitna stvar, ovaj nije potrošan, to jest ovaj se može koristiti više puta. Konkretne 3 brojke su bitne kod njega. Prvo je 20 godina garancije, to je vrlo bitno. Druga stvar je 50.000 litara vode možete profiltrirati kroz ovaj filter. To je strahovito puno. To je 5-člana obitelj, svaki član obitelji 10 godina 2 litre vode. Svaki dan. Pitke. Znači, to su neke brojke koje su strahovite. Pogotovo u smislu gdje ćete kupiti ovo jedanput sad i imat ćete to uz pravilno održavanje
vrlo vjerojatno čitav život i nasljedit to vaši unuci i vjerojatno njihovi unuci ili šta ja znam. Uglavnom strahovito izdržljiva i dugotrajna stvar. Najbitnije stvari kod ovog filtera su filter sam po sebi, koji je, cijev za dovod vode u filter i cijev za odvod čiste vode, outlet hose, vidite, outlet, znači idemo iz filtera, idemo u čašu. E sad, postavljanje je vrlo jednostavno, znači čisto da vam pokažem, znači to je jedan najobičniji cilindar i vi onda pumpate. Bitno je naglasiti, vodu upumpavamo zapravo dole, znači ove gumene, ovo je mala zamjerka što ove gumene činči minče nisu na nekakvim končićima recimo ili PVC trakicama da se mogu ne znači odvajati full nego da ostanu visiti ili nešto. Nego, jer mislim, vjerojatno ćete ih brže izgubiti. Ali dobro, o tom potom, to je mala zamjerka za sve ostalo što je dobro. Dakle, idemo sa ovim hozom. Morate ga dobro nategnuti gore, ovako. Dovod vode, znači dovodimo vodu koja je prljava, dovodimo dole u donji otvor, a odvodimo vodu čistu iz njega u čašu. Ovdje pumpamo vodu, ovo tu je predfilter koji će vam spriječiti ulazak trunja, algi i većih komada smeća i nečistoća u crijevo koje ide ovdje. A tu gdje ulazi crijevo imamo glavni filter sa prorezom membrane, keramičke membrane od 0,2 mikrona, što je zaista malo i znači voda koja kroz njega prolazi može proći samo voda i samo stvari manje od 0,2 mikrona, a vjerujte mi to je vrlo rijetko koji organizam ili tvar je veća od 0,2 mikrona. Ergo, ovaj filter zaustavlja prolazak velike, najveće većine, 90,99% svih organizama, to jest tih stvari koje ulaze, koje se nalaze u vodi. Idemo lagano zapumpat prvu ruku. Idemo zapumpat prvu ruku lagano, pa da vidimo hoće već biti razlike i u boji. Vidimo mjehuriće. U početku je dosta lagano, ali onda kreće problem jer nam nije zašarafljeno do kraja, pa mi curi po ruci. Ajmo opet probat, malo smo se tu zeznuli. Evo dobivamo čistu vodu van u čašu. Uopće nije potrebna velika sila, tako da ako ste umorni, izmoreni, dehidrirani, moći ćete si napumpati i ispumpati dovoljno vode van u čašu. E sad, ono što ćete pitati zašto je voda tako bijelkasta, zato što je to velika količina mjehurića zraka, koje ako pustimo da se malo slegnu, vidjet ćete da su samo mjehurići zraka, da je voda zapravo čista, da nije mlijekasta, bijelkasta i da ništa iz filtera nije ušlo unutra. Evo već nakon par sekundi se vidi da je voda zaista, wow, čista. A niš, vrijeme je za probati ovu vodu, ne? Nema ni ukusa ni mirisa. To je dobar znak. Za pola sata se javljamo sa WC-a, pa ćemo vam točno reći ovoga. Ovaj ovdje filter filtrira vodu. To jest, filtrira iz vode bakterije i te druge oblike nepodobnih poluživih i živih organizama koji nam rade nered u crijevima, tijelu i organizmu. Ono što ne filtrira su kemijski spojevi. Znači, ako uzimate vodu pored nekakvog potoka gdje čovjek je izbacio 7 tona nuklearnog otpada iz, ne znam, od negdje, ili kemijskog otpada ili bilo kakvog tog nekog zloćudnog nekih kemikalija,
To će proći kroz ovo. To jest, znači ti spojevi mogu proći kroz ovaj keramički filter. Znači, napomena je da se pazi malo sa mjestom, lokacijom uzimanja vode, da bar malo skužiti da nema nekakvih čudnih, neobičnih mrlja po vodi, da nema nekakvih ljubičastih odsjaja na površini koje su čudna i tako to. U svakom slučaju, ako vas interesira Katadin, imate njihov web, definitivno malo proučiti, baciti oko, ima još temeljitih i dužih videa ako vas interesira malo detaljnije. Pogledajte njihov sajt, Product Information, stvarno informacija nije za bacit i stvar nije za bacit, nego je fakat za imat, pogotovo ako ste outdoor tip koji dosta brije po vani i znate biti u situacijama gdje vam pofali vode, imate izvor vode, ali vas je strah pit iz tog, ajmo reći, nesigurnog izvora vode. Vidimo se i uživajte na moru koje je na moru. Šaljite nam slike s mora, šaljite nam svoje gole noge onako kao hrenučice, znaš onak kak stoje. Onak, kao, summer!